आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुचु भक्ति धारावाहिक श्रीमद् भागवतर 45तम भाग। बेतार संपादना डॉक्टर विचित्रानंद महांती, संगीत परिचालना ताराकांत पंडा, प्रयोजना सुहास महांती। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुत ऋषि को सौनक पचारिले शुकଙ୍କ मुखरू जोग एवं मुक्तिर मार्ग ठारू भक्ति मार्ग श्रेष्ठ बोली शुणिबा परे परीक्षित महाराजा आउ की प्रश्न कले ताहा आम सभारे कुह। से कथा शुणिले आम्भे माने मध्य भव तरंगिणी पार हेबो। ए जगतरे जीवन धरी जी नीति हरि कथा न शुणे तार जीवन व्यर्थ हुए। पशु माने घास खाआंती, पानी पियंती, मलमूत्र त्याग करती, अज्ञान भावरे से जी थांती। कुकुर, घुषुरी, ओट आउ गध आदि पशुंक भली ए मनीषर जीवन। जेउ कानरे कृष्ण नाम शुणा जाई नाही से कान जेमिति कांथरे थिबा गात परी। जेउ आखि कृष्ण रूप न देखिछि से अंध संगे समान। सुत कहिले राजा परीक्षित सुकदेवଙ୍କ तत्वज्ञानपूर्ण कथा शुणिबा परे स्थिर निश्चित हेले जे श्रीकृष्णଙ୍କ छड़ा आउ काहारी पूजा करिबा उचित नुहे। राजा उवाच हे सुक तुम्भर वचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे शुणी अज्ञान मोर गला तुम्भ प्रसाद जेनु हेला से कथा कह मुनि मते जेमन्ते धरी दृढ़ चित्ते। से हरि आत्मा माया बले सृष्टि संचयी सयले विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवंकु अगोचर। से कथा जानी बार पाई भमुनि पुणी मु पुछई से बहु शक्ति मंत हरि परम पुरुष मुरारी। जेमन्ते पाड़ी पुण हरे जे काले जेबा शक्ति धरे आत्मा को आत्मा करी खेला कुहुक मते विष्णु लीला सृजई पाड़ई संघरे माया त्रिगुण रूप धरे। जेमन्ते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर। विविध रूप जगते जेमन्ते करे क्रीड़ा थे एक अनेक रूप धरे अशेष जन्म कर्म करे इनु श्रवणे इच्छा मोर कहि व्यासंक कुमर। हे महामुनि भागवत श्रवणे पिया अमृत। सुत उवाच हेमंत परीक्षित कथा पुरुषोत्तम गुणगाथा शुणी सानंद व्यास सूत
କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ ଧ୍ୟାନି ସେ ଚିନ୍ତି ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ ନମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଘଟିଯା ପ୍ରକାଶ লীলা বিহারে সৃষ্টি করে পাড়ই পুଣି সে সংঘরে হেড়ে তিনি শক্তি ধরে জন্তুর অন্তরে বিহারে তেণু তা মার্গ উপলক্ষ করিব কাহার বাসক্য নমস্তে সাত্বত বচ্চল কুযোগী গণীয় গোচর সমে প্রকাশ সর্বঠারে জন্তুଙ୍କ বাহ্য অভ্যন্তরে জানাম শ্রবণ কীর্তন যারূপ দেখিল নয়ন ন মিলে যাহার চরণ স্মরণ পূজা সমর্পণ জন্তুଙ୍କ কলমশ নাশই যে সর্বমঙ্গল বোলাই যে হরি শরণ সদর তাহাঙ্কু মোর নমস্কার পণ্ডিত জন যার পাদে সেবা সম্পাদে অপ্রমাদে আত্মার কর্ম সনাসন্তি জন্ম মরণে ন ডরন্তি আত্মার শ্রম করি শান্তি অন্তে লভন্তি ব্রহ্মগতি সর্বমঙ্গল দামোদর তাহাঙ্কু মোর নমস্কার যে প্রাণী তপ দান করে যশ সম্পাদিয়ে সংসারে সুবুদ্ধি পণে মন্ত্র সাধি মঙ্গল কর্মকু আরাধি সর্বপ্রভবশীল যেহি তা পাদ পদ্মে মু নময়ি যে হরি জগত জীবন আত্মজ্ঞানীଙ୍କ আত্মাধন এই তিনি বেদ যার দেহ যে ধর্মময় তপময় নির্মল তপে যোগী জানে ব্রহ্মা শঙ্কর অনুমানে নানা প্রকারে ধ্যানে চিন্তি যারূপ কেহি ন দেখন্তি যে লক্ষ্মীপতি যজ্ঞপতি যে প্রজাপতি জ্ঞানপতি যে লোকপতি ধরাপতি যাদব বংশপতি গতি সাধব গণে যাহা চিন্তি সে হেউ মোর মনে স্থিতি নমস্তে ব্যাসরূপ হরি হৃদয়ে বস কৃপা করি।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଧାରାବାହିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 45ତମ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ସୁଭାଷ ଦାସ, ନନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର।